Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Sekarang masuk ke buku pelajaran bahasa Arab untuk kelas 6 untuk madrasah ibtidaiyah. Sekarang kita masuk ke darsul awal ya, pelajaran pertama. Kita akan belajar tentang as-sa'atu, tentang jam ya. Nah, di sini ada al-mufradat. Bisa kita perhatikan ya. Ada unzur, wastami, wa'id ya. Perhatikan, dengarkan, dan ulangi. Nah, ini kita baca ya. As-sa'atul wahidatu, jam 1. As-sa'atu tsaniyatu, jam 2. As-sa'atu tsalisatu, jam 3. As-sa'atu rabi'atu, jam 4. As-sa'atul khamisatu, jam 5. As-sa'atu sadisatu, jam 6. As-sa'atu sabi'atu, jam 7. As-sa'atu saminatu, jam 8. As-sa'atu at-tasi'atu, jam 9. As-sa'atul ashiratu, jam 10. As-sa'atul hadiyata asyrata, jam 11. As-sa'atu tsaniyata asyrata, jam 12. Kemudian di sini yang kedua al-istima'. Nah, di sini kita lewat aja, kan harus lewat itu ya, audio atau lewat guru. Kemudian kita masuk ke yang al-qira'atu ya. Yang ketiga nih, unzur waqra. Kita baca kemudian terjemahkan ya. Ini ada bagian alif. Kita baca ismi solihun, namaku solih, ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyati. Saya seorang siswa di sekolah dasar. Adrusu fi shofis sadisi. Saya belajar di kelas 6. Ana adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati tamaman. Saya pergi ke sekolah pada jam 6 tepat. Wa adkhulul fasla fi sa'ati sabi'ati tamaman. Dan saya masuk kelas pada jam 7 tepat. Wa aqra'ul qur'ana fi sa'ati sabi'ati wa rubu'. Dan saya membaca Al-Quran pada jam 7 lebih seperempat. Wa ta'allamul lughatal arabiyyata fil ma'mali fi sa'ati sabi'ati wa nisfi. Dan saya mempelajari bahasa Arab di lab pada jam 7 lebih 30. Ana al-abu kuratal qadami fi waqtil istirahati fi sa'ati tasi'ati wa rubu'. Saya bermain sepak bola pada waktu istirahat pada jam 9 seperempat. Summa ashtaril halwa wal mashrubati fi sa'ati at-tasi'ati wa nisfi. Kemudian saya membeli permen dan juga minuman pada jam 9 lebih 30. Usolli zuhra fil masjidil madrasati jama'atan fi sa'ati saniyata fi sa'ati saniyat fi sa'ati asaniyata asyrata wa rubu'. Dan saya sholat zuhur di masjid sekolah secara berjamaah pada jam 12 seperempat. Summa arji'u ilal baiti fi sa'atil wahidati. Kemudian saya pulang ke rumah pada jam 1 siang. Wa usholil asra fi sa'ati salisati wa rubu' masa'an. Dan saya sholat asar pada jam 3 seperempat sore. Adhabu ilal masjidi li ada'i sholatil maghribi fi sa'ati sadisati. Dan saya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib pada jam ke-6. Kemudian di sini yang bagian ba ya, kita baca ismi Karimah. Namaku Karimah. Ana tilmidatun, jadi datun saya seorang siswa baru. Min Madinatil Malang, jadi dari kota Malang. Baiti qoribun minal madrasati. Sekolahku dekat dari rumahku, dekat dengan sekolah. Adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wa rubu'. Saya pergi ke sekolah pada jam 6 lebih seperempat. Masyian al-aqdam, dengan berjalan kaki. Ata'allamul lughatal arabiyyata fi sa'ati sabi'ati. Dan saya mempelajari bahasa Arab pada jam 7 ya. Wa ta'allamul ilmal hisabi ma'azumala'i fi sa'ati tasi'ati. Dan saya mempelajari ilmu berhitung bersama teman-temanku pada jam 9.
fi sa'atil 'ashirati ata'allamul geografiyya summa ata'allamul fiqha minas sa'atil hadiyata asyrata ila sa'ati tsaniyata asyrata wa rubu'. Dan pada jam 10 saya mempelajari geografi, kemudian saya mempelajari fikih dari jam 11 sampai jam 12 lebih seperempat. Atawaddu'u wa usolli zuhra fi masjidil madrasati jama'atan fi sa'ati saniyata asyrata wa nisfi. Dan saya berwudu kemudian sholat zuhur di masjid sekolah secara berjamaah pada jam 12 lebih 30. Summa arji'u minal madrasati fi sa'atil wahidati wa nisfi. Kemudian saya pulang dari sekolah pada jam 1 lebih 30. Kemudian yanjim ajib anil as'ilati taliyati kama fin nasi sabiqi. Jadi jawablah soal-soal di bawah ini sebagaimana di dalam nas yang sebelumnya. Yang pertama, fi ai sa'ati yadhhabu shalihun ila madrasati. Jadi yadhhabu shalih ila madrasati fi sa'ati berapa nih? Fi sa'ati as-sadisati tamaman ya. Kemudian fi ai sa'atin yata'allamu shalihul lughatal arabiyyata fil ma'mal. Jadi pada jam berapa Soleh mempelajari bahasa Arab di lab? Berarti sini fi sa'ati sabi'ati wa nisfi ya. Jadi jawabannya pada jam 7 lebih 30. Itu soal 8. Kemudian yang ketiga, fi aji sa'atin yaqra'u salihul qur'ana. Jadi pada jam berapa Soleh membaca Al-Qur'an? Berarti kita lihat di sini. Berarti sini yaqra'ul qur'ana fi sa'ati sabi'ati wa rubu'. Jadi pada jam 6 lebih seperempat ya. 7 lebih seperempat. Kemudian fi ayyi sa'atin yarji'u shalihun minal madrasati. Jadi pada jam berapa Soleh pulang dari rumah, dari sekolah ya sini. Berarti di sini fi sa'atis sadiyati di sini nih jam berapa nih? Nah ini ya. Fi sa'atil wahidati pada jam 1 ya. Kemudian yang kelima hal yusolli sholih zuhra fil masjidil madrasati jama'atan fi sa'ati saniyati wa sa'ati asyrata wa rubu'. Apakah Soleh sholat zuhur di masjid sekolah secara berjamaah pada jam 12 lebih seperempat? Nah, di sini jawabannya Soleh ini nih. Jadi warubu 6 sohi ya 6. Jadi solihun yusolli zuhra fi masjidil madrasah jama'atan fi sa'ati saniyata asyrata warubu ya. Kemudian kita lanjut ke al-kalamu, ke itu ya, pembicaraan atau perkataan. Di sini ada al-hiwar baina Utsman wa Ali wa Fatimah. Kita baca kemudian terjemahkan. Berkata Utsman, "Assalamualaikum." Kemudian Ali menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Kemudian Utsman bertanya, "Kaifa haluka ya Ali?" Bagaimana kabarmu wahai Ali? Kemudian Ali menjawab, "Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bi khairin wa afiyati syukran." Alhamdulillah baik. Terima kasih. Kami sa'atul al'ana ya Utsman. Jam berapa sekarang wahai Utsman? Nah ini masih Ali berkata. Kemudian Utsman menjawab, "Al-ana as-sa'atu tasi'atu." Sekarang jam 9. Ya Aliyu hadhihi Fatimah. Wahai Ali, ini Fatimah. Ya tal'abu kuratas salati. Dia sedang bermain basket. Kemudian si Ali mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Fatimah." Kemudian Fatimah menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ali. Fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasati?" Wahai Ali, pada jam berapa kamu pergi ke sekolah? Kemudian Ali menjawab, "Adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati tamaman." Wa anti? Saya pergi ke sekolah pada jam 7 tepat. Dan kamu? Kemudian Fatimah menjawab, "Adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wa nisfi." Saya pergi ke sekolah pada jam 6 lebih 30. Kemudian Utsman
bertanya, "Idzan baituki qaribun min huna." Jadi, rumahmu dekat dari sini? Kemudian Fatimah jawab, "Na'am, baiti qaribun ya Utsmanu. Hal tadhhabu il madrasati fis sa'ati sadisati aidan?" Kemudian si Fatimah menjawab, "Iya, tadi ya. Wahai Utsman, apakah kamu pergi ke sekolah pada jam 6 juga?" Kemudian Utsman menjawab, "La, ana adhabu fil madrasati fis sa'ati sadisati wa nisfi. Baiti ba'idun 'anil madrasati." Tidak, saya pergi ke sekolah pada jam 6:30 karena rumahku jauh dari sekolah. Kemudian Fatimah menjawab, "Fi ayyi sa'atin taqumu minal naum?" Jadi pada jam berapa kamu bangun dari tidur? Kemudian Utsman menjawab, "Aku mau minan naumi fi sa'ati rabi'ati wa anta ya Ali." Saya bangun dari tidur pada jam 4. Dan kamu wahai Ali? Kemudian Ali menjawab, aku mau minan naumi fi sa'ati salisati. Saya bangun dari tidur pada jam 3. Wa tawaddo li sholati tahajjudi. Dan saya berwudu untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk sholat tahajud. Suma udzakiru durusa. Kemudian saya menghafal ya atau belajar dan pelajarannya atau mengingat-ingat pelajaran atau murojaah tentang pelajaran-pelajaran. Kemudian Fatimah berkata, "Antuma tilmizani nasyitani." Kalian berdua merupakan pelajar yang rajin. Unzur ila sa'ah. Lihat ke jam. Al-an as-sa'atul asyira. Sekarang jam 10. Hayya nadhul fil fasli. Ayo kita masuk ke kelas. Kemudian Utsman dan Ali menjawab, "Hasanan, baiklah. Ila liqa, sampai bertemu kembali." Kemudian Fatimah, ma'assalamah. Ya, sampai ketemu kembali di sini atau sampai jumpa. Kemudian di sini sil bainal kalimati wasurati. Nah, ini as-saat yang pertama as-saatu salisatu wa rubu'. Nah, ini jam 3 lebih seperempat, berarti yang mana yang ini ya. Kemudian as-sa'atul wahidatu wa rubu', berarti jam 1 lebih seperempat, yang mana nih? Yang ini ya. Nomor 2, nomor 3 as-sa'atu saniyatu tamaman. Jam 2 berarti ini ke sini, nomor 3. Kemudian yang keempat as-sa'atu saminatu arbi'a, jam 8 seperempat, jam 8. Kemudian di sini as-sa'atu rabi'atu wa rubu', jam 4 lebih seperempat, berarti yang mana nih? Ini ya. Kemudian yang ke-6 as-sa'atul hadiyata asyrata, jam 11. Berarti harus tahu ya kosakatanya tadi. 11. Mana jam 11? Kemudian as-sa'atul khamisatu tamaman, jam 5. Yang ini. Kemudian yang ke-8 as-sa'atul tsalisatu wa nisfu. Kemudian jam 3 lebih 30, setengah 4 yang ini. Kemudian ke-9 as-sa'atul wahidatu wa nisfi, berarti jam setengah 2. Yang mana nih? Yang ini. Kemudian 10 as-sa'atu tasi'atu tamaman, jam 9 pas ya. Berarti yang ini. Kemudian kita lanjut unzur waktu al-kalimata. Perhatikan dan tulislah kata di sini. Nah, ini nih harus ditulis ya tadi. Jam 4 jadi as-sa'atu rabi'atu. Kemudian jam 2 as-sa'atu as-saniyatu. Kemudian jam 11 as-sa'atu al-hadiyata asyrata. Kemudian jam 9 as-sa'atu at-tasi'atu. Kemudian jam 7 as-sa'atu as-sabi'atu ya. Kemudian ini sama juga ya. Sini as-sa'atu at-tasi'atu wa nisfi. Kemudian as-sa'atu as-sabi'atu wa rubu'. Kemudian yang ini yang 3 as-sa'atul wahidatu wa rubu'. Kemudian yang jam 10 as-sa'atu al-ashiratu wa nisfu. Kemudian yang setengah 2 as-sa'atul wahidatu wa nisfu.
Kemudian at-tarakibu, iqra wa ta'ammal, baca dan cermatilah. Ni ana ata'allamul lughatal arabiyyata fi sa'ati saminati warubu'. Nah ini ya, saya mempelajari bahasa Arab pada jam 8 lebih seperempatnya. Ini kayak gini ya. Kemudian ajlisu alal kursi, saya kemudian sini saya duduk di atas kursi. Aqra'ul kitabah, kemudian saya membaca buku. Uktub ad-darsa, tulislah ad-darsa, pelajarannya. Asma'u qira'atal ustadi, saya mendengar bacaan guru. Kemudian anta tata'allamu, kalau tadi kan ana ata'allamu, kalau anta tata'allamu lughatal arabiyyata fi sa'ati saniyati wa nisfi, kamu telah mempelajari bahasa Arab pada jam saniyati, jam 2 lebih 30 ya, terus jam 2.30 atau setengah 3 ya. Tajlisu alal kursi, kamu duduk di atas kursi. Taqra'ul kitabah, kamu membaca buku. Taktubu darsa, kamu menulis pelajaran. Tasma'ul qira'atal ustadi, kamu mendengar bacaan guru. Kemudian anti tata'allamina al-lughatal arabiyyata fi sa'ati sabi'ati tamaman. Jadi kamu perempuan sedang mempelajari bahasa Arab pada jam 7 tepat ya. Kemudian kalau yang contoh yang lain, tajlisina 'alal kursi, jadi kamu duduk di atas kursi. Taqra'inal kitabah, kamu sedang membaca buku. Taktubina darsa, kamu sedang menulis pelajaran. Tasma'ina qira'atal ustadi, kamu sedang mendengar bacaan guru. Kuna tadribatu tabadal su'ala wal jawaba ma'a zamilika, jadi gantilah soal dan jawaban bersama temanmu ya. Yang pertama yang alif, is'al wajib kama fil misal. Nah ini ada kata kam, artinya berapa ya, jam, jadi berapa. Kamis sa'atu al'an, jam berapa sekarang. Kemudian jawabannya as-sa'atu al'an al-khamisatu tamaman. Nah itu ya, berarti seperti ini ya. Jadi kamis sa'atu al'ana, as-sa'atu al'ana, bisa teh as-saminatu warubu' dan seterusnya ya. Kemudian yang ba, ratibil kalimatil atiyata litukawwina jumlatan mufidatan. Jadi sunlah kata-kata di bawah ini untuk menjadi kalimat yang mufid atau yang sempurna. Yang pertama di sini ana tilmidun fi faslis sadisi ya. Saya seorang murid di kelas 6. Kemudian nomor 2, ana adhabu ila suqi ma'a ummi ya. Saya pergi ke pasar bersama ibuku. Kemudian ketiga, ana adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati. Kemudian yang keempat, ana arji'u minal madrasati fi sa'ati wahidati. Kemudian yang kelima, ana usolli zuhra fi sa'ati saniyata asyrata. Kemudian yang keenam, ana al'abu fil mal'abi ma sholiki masa'an. Kemudian yang keenam, as-sa'atul al'ana as-sa'atul wahidat al'ana as-sa'atul wahidatu tamaman ya. Jadi yang ketujuh, al-ana as-sa'atul wahidatu tamaman. Kemudian yang ke-8, akumu minan naumi fis sa'ati salisati sobahan. Ke-9, fi ayyi sa'atin tarji'u minal masjidi. Kemudian 10, ana aqra'ul qur'ana ba'da sholati subhi. Nah itu ya. Kemudian tarjim hadil jumala fi ila lughatil arabiyyati ya. Kita terjemahkan kalimat di bawah dengan menggunakan bahasa Arab ya. Zahra
pergi ke sekolah jam 6.30 pagi. Jadi Zahratu tadhhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wa nisfi. Kemudian ibu pergi ke toko jam 8.15. Ummi tadhhabu ila dukani au ila suqi fi sa'ati saminati wa rubu'. Kemudian yang ketiga, ayah pulang dari kantor jam 12 tepat. Abi yarji'u minal syarikati fi sa'ati asaniyata asyrata tamaman. Kemudian yang keempat, pada jam berapa kamu pulang sekolah? Fi ayyi sa'atin tarji'u minal madrasati. Kemudian yang kelima, Ahmad pulang dari sekolah jam 1.45. Berarti di sini Ahmad yarji'u minal madrasati fi sa'atil wahidati arbu'. Kalau seperempat berarti 45 itu jadi nisfu khamsata wa arba'una sa. Kemudian yang dal rotib jumalal atiyata litakuna qissatal murattabah. Susunlah kalimat di bawah untuk menjadikan cerita yang tersusunnya di sini. Berarti kita itu ya. Berarti sini usolli zuhra ma'a ustazi fi masjid jama'atan. Hadza yaumul isnaini. Adhabu ilal madrasati fi sa'ati as-sadisati sobahan. Summa adkhulu al-fasla wa aqra'ul kitaba. Usolli zuhra ma'al ustazi fi masjid jama'atan. Kemudian terakhir wa arji'u minal madrasati fi sa'atil wahidati naharon. Kemudian sini ada radid jama'iyan hasbal surati ya. Ata'allamul lughatal arabiyyah fi sa'ati as-saminati wa rubu'. Kemudian aqra'ul qur'ana fi fasli fi sa'ati sabi'ati tamaman. Kemudian berikutnya aktubul wajiba al-manziliyya fi sa'ati al-khamisati wa nisfi. Kemudian yang berikutnya nih ajlisu ala kursi fi sa'ati asaniyata asyrata wa rubu'. Kemudian di sini yang terakhir asma'u ilal qira'atil ustazi fi sa'ati rabi'ati masa'an. Kemudian tadribat anjisha fardiyan ya. Jadi di sini ija'al al-kalimatut taliyata jumlatan mufidatan ya. Jadi jadikan kata-kata ini bahwa ini menjadi jumlah yang mufidah. Contohnya al-misal ar-rabi'atu ya. Aku minan naumi fi sa'ati rabi'atu. Kemudian asma'ul qur'ana fi sa'ati sabi'ati. Misalnya al-madrasati. Adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wa nisfi. Kemudian adhabu ila suqi ma'a abi fi sa'ati al-khamisati. Atau wal goda'a. Berarti ini makan siang. Atau wal goda'a fi sa'ati isna asyrata wa nisfi. Kemudian takra'ina anti takra'inal kitaba wa majallata. Kemudian taktubu Muhammadun Fatimatu taktubu al-qira'ata al-masjid. Hayya bina ilal masjid. Kemudian sayyarah adhabu ilal madrasati bis sayyarati. Kemudian tarjim, sini masih banyak ya. Al-jumlatil atiyah ila lughatil arabiyyah. Di sini terjemahkan kalimat di bawah dengan bahasa Arab ya. Saya pergi ke sekolah jam 6.30. Adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wa rubu'. Kedua, Ahmad pergi ke sekolah jam 6.30. Ahmad
yadhabu ila madrasati fi sa'ati sadisati wa nisfi. Kemudian Farida pergi ke sekolah jam 5.45. Faridah tadhabu ila madrasati fi sa'atil khamisati arbi'a. Kemudian kami masuk kelas jam 7 tepat. Nadkhulu ilal fasli fi sa'ati as-sabi'ati tamaman. Kemudian yang kelima, kami pulang dari sekolah jam 12.45. Narji'u minal madrasati fi sa'ati as-saniyata asyrata arba'. Kemudian yang jim, tarjim al-jumlati al-arabiyatil tarjim al-jumal al-atiyata ila al-lughatil indonesiati. Tadhabul latifatu ila madrasati fi sa'ati sadisati tamaman. Jadi Latifah pergi ke sekolah jam 6 tepat ya. Kemudian nomor 2, uktub adarsa fi sa'atil ashirati ila rubu' ya. Jadi tulislah pelajaran pada jam 10.45 ya sini. Kemudian yaqra'ul mauzanu al-Qur'ana fi sa'ati sabi'ati. Jadi Fauzan membaca Al-Quran pada jam 7. Anti tadhabina ila maktabati fi sa'ati tasi'ati. Kamu pergi ke perpustakaan pada jam 9. Nahnu nusolli zuhra fi sa'atil wahidati ila rubu'. Kami sholat zuhur pada jam 1.45 ya. Atau 10 atau 9.45 di sini. Al-wahidati atau 12.45 di sini ya. Al-wahidati ila rubu' atau jam 1 kurang 4. Kemudian sini latihan atau soalnya tadribat ala ikhtibarat an-nihaiyatil yaumiyati. Latihan soal penilaian harian. Yang pertama, ikhtar al-ijabata sahihati min baina khiyaratil mazkurati fi alif ba jim dan dal. Satu, usolli subha fi sa'ati berapa nih? Sabi'ati atau khomisati sobahan atau sabi'ati ya. Jam 4. Jam 5 ya. Sholli al-khomisati sobahan. Kemudian yang 2, sholli Muhammadun ad-duha fi sa'ati sabi'ati wa rubu' sobahan. Taqra'u Zainabu al-Qur'ana ba'da subhi fi sa'atil khomisati sobahan. Kamus sa'atul al'an as-sa'atu al'ana al-khomisata naharan. Naharan berarti siang, al-wahidata naharan ya. Berarti yang dal. Kemudian ummi berarti tadhabu ummi ila suki fi sa'ati sabi'ati sobahan, berarti yang dal ya. Kemudian abi berarti di sini abi min al-idarati fi sa'ati. Yarji'u berarti ini yarji'u yang alif. Abi min al-idarati fi sa'ati wahidati naharon. Fi ayyi sa'atin tarji'u Humaira'u min al-madrasati. Hiya tarji'u min al-madrasati fi sa'ati 13.15, berarti berapa nih? As-saniyata asyrata wa rubu' al-wahidata as-saniyati ila rubu' di sini. Jadi yang dal ya. Atau al-wahidati wa rubu' nih. Al-wahidah yang ba ya. Kemudian yang 8, mata tata'allamul lughatal arabiyyah atau alamul lughatal arabiyyah fi sa'ati at-tasi'ati wa nisfi. Berarti sini kalau enggak ada berarti al-ashiratu ila nisfi ya. Al-ashirati ila nisfi. Kemudian 9, man yata'allamul geografia fi sa'atil ashirati huwa aliyun di sini ya.
Kemudian fi ayyi sa'atin tadhhabu ila baiti jaddika adhabu ila baiti jaddi fi sa'ati sabi'ati wa rubu', ya. Yang B. Yang B. Ajib anil as'ilatil al-atiyah. Jawablah soal-soal di bawah ini. Man yadhabu ma'aka ila madrasati. Jadi yadhabu ma'i ila madrasati sadiqi. Kemudian fi ayyi sa'atin tadhhabu ila madrasati adhabu ila madrasati fi sa'ati sadisati wa nisfi. Kemudian 3 mata tadkhulu ila fasli adkhulu ila fasli fi sa'ati as-sabi'ati tamaman. Keempat, hal ata'allamu lughatal arabiyyah fi sa'ati sabi'ati? Na'am, ata'allamu lughatal arabiyyata fi sa'ati sabi'ati. Kemudian yang kelima, man fil fasli mudarrisun wa tullabun. Min hal tusolli zuha fil madrasati la usolli fil baiti. Fi ayyi sa'atin tusolli duha? Usolli duha fi sa'ati as-saminati wa nisfi sabahan. Mata taktubu darsa? Aktubu ad-darsa fi sa'ati at-tasi'ati. 9. Fi ayyi sa'atin tastarihu? Astarihu fi sa'ati al-ashirati. 10. Fi ayyi sa'atin taji'u minal madrasati aji'u minal madrasati fi sa'ati al-wahidati wa nisfi. Beres ya pelajaran kita untuk yang pelajaran pertama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.